look at this. They understand what I'm saying in English. They raise their hands. Interesting. Okay, first time in Miami. Raise your hands. Primera vez en Miami. Levante la mano. Don't be shy. Very good. Very good. All right. Vamos a agradecer a las personas que están paradas ahí. No se puede parar en esa zona. Es una zona... Si que se quieren parar, la primera ventana. Aquí. La primera ventana. Por ahí no se me pueden parar. ¿Oyeron? La primera ventana. La primera. La primera ventana. First window. Right there. Okay. First time in Miami. Raise your hands. First time in Miami. Wow. You guys, telling you. I know the distance. It's not about money, it's the distance. Yo sé que no vinieron realmente por la distancia, no por el dinero. Okay. Now, you guys know each other. Ya se conocieron todos. Yes or no? No? When I say 3, you're gonna turn around, you're gonna say hello to that person you have never seen in your life, okay? Not your husband or your wife, your girlfriend, boyfriend. That's boring. You get to see them every day, okay? Cuando diga 3, van a saludar a la persona que tienen detrás de ustedes o delante de ustedes que ustedes nunca hayan visto en su vida. No me vayan a saludar al esposo, ni a la esposa, ni al novio, porque se lo ven todos los días, okay? Ready? Listos. 3. Turn around. Say hello. Turn around. Say hello. Turn around. Right there. Turn around. Hello. Turn around. Right there. Turn around. Turn around. Turn. Is that my daughter? No veo bien de lejos. Okay. Very good. Okay. Welcome to Miami, my friends. My name is JB. I'm going to be narrating for you. We're going to do this in 3 languages, okay? English, Spanish, and Spanglish. Vamos a hacer en 3 idiomas. Español, inglés y Spanglish. Algo en Spanglish que se me ocurre ahorita. Coges el highway. Te subes en el highway. Manejas el highway. Tú manejas el highway. Okay, anyway. O parqueate atrás. La troca está liqueando. Things like that. Okay. Some of my friends from school. I'm on the rowboat. Okay, my name is JB. I'm going to be narrating for you. Our captain is Captain Smith, the most important crew member on this boat. Ladies and gentlemen, our bartender. Where did he go? He's the most important crew member. La persona más importante de la tripulación es nuestro barman, que se llama Mark. Tenemos piña coladas, daiquiri, margaritas, mojitos, agua, soda, Sprite y leche para los adultos. Así que los adultos tomen leche el día de hoy. Safety information, do not stand up at the steps. The best view is downstairs all the way up front. If you smoke, downstairs all the way up front. Bathrooms are downstairs all the way back. Parents, make sure your child is with you at all times. Very important. And another rule, please do as much as you can to stay in the boat. Okay? Very important. Regla número 1, manténganse en el barco, no se paren en las escaleras. En la parte de atrás tienen los baños, pueden bajar, se van al frente del barco, la mejor vista es abajo al frente del barco. Centro de la ciudad, ustedes dicen, no, pero voy para el downtown. Okay? Right there. Ahí tienen el centro de la ciudad de Miami. El parque del Bayfront se construyó cuando yo tenía 2 años, en el año 1920. Ese parque que tenemos aquí. Se hacen muchos eventos, muchos conciertos en este parque de la ciudad de Miami. Los edificios, hay muchos edificios corporativos, hay oficinas, hay agencias, bueno, ustedes, you name it. Venue, 28 galleries inside this boat. If you plan to get married, if you plan to celebrate your promotion, your graduation, a corporate party, if you plan to celebrate your divorce, 4 pisos. Lo diseñó un señor llamado Luis de Basto de Angola, África. Ese yate se alquila para muchos eventos importantes, tales como cumpleaños a la suegra, divorcios, bautizos, matrimonios, separaciones, todo. Over to your right hand side, if you plan to live in Miami, this is a very nice place. This is an artificial island. This is Brickell Key. Very expensive place to live, very nice, very luxurious. Let's say you don't want
Okay, that is pretty cool, isn't it? Nice view of the Miami skyline from here. Aquí tiene una hermosa vista panorámica de los rascacielos de la ciudad de Miami, amigos. El centro de la ciudad de Miami. Our group sponsored by Carnival Cruise Line. We're going to do a raffle for you if you want to participate on this. No se permite construir, no se permite ir para allá hacer una parrilla. Ni usar coche ni moto, no se permite nada hasta la secundaria, estaciones de gasolina, estaciones de policía, canchas de asociación, las asociaciones que son famosas en Miami, de una asociación para que usted pueda disfrutar de todos los beneficios que la isla le provee. Para ser miembro de esa asociación debe pagar, no se paga, está barata, dame dos. ¿Quiénes han vivido en esta isla o se la pasan en esta isla disfrutando del club? Oprah Winfrey vivió, Oprah Winfrey, Emerson Fittipaldi, Susana Jiménez, Boris Becker, Barbara Baker, Jeff Bush, mi suegra también estuvo ahí. Esta es una isla donde se la pasa Luis Miguel, donde se la pasa Enrique Iglesias, donde se la pasa Chayanne, cuando están aquí en Miami. Este es un lugar que compró esta isla, el primer afroamericano millonario que vivía en la isla, llamado Dana Dorsey. Alright, my friends, get your cameras ready. You can see right now. Days per week, 365 days a year. You're gonna get to see it right now. There's a ferry boat right now. It's in front of us. You're gonna get to see this ferry boat on the edge of your left hand side. And it's going to the city. There's another one that over there. You Bahamas y el triángulo a 7 millas. Welcome to South Beach. Over to your right hand side, this is South Point Park. South Point Park. Back in 1983, this area was very interesting. South Point Park was very dangerous in some of these areas. Remember, due to the proximity to the Atlantic Ocean, the main business in all this area was narcotics, drug trafficking. A la derecha de todos ustedes, South Beach, en el año 83, una de las zonas más peligrosas para vivir en el sur de la Florida. Debido a su cercanía con el Atlántico, había mucho contrabando de narcóticos en toda esta zona. Hoy en día es uno de los mejores lugares para vivir aquí en el sur de la Florida. My friends, this is the Miami Beach Marina. To your right hand side, Miami Beach Marina. More than 200 boats you can find on this marina. On the other side, Ocean Drive, Lincoln Road, Collins Avenue, Washington Avenue, Alton Road. You're going to find hotels, resorts, shopping centers, boulevards, restaurants, Discotheque, Papa John's, McDonald's, Burger King, Trophy Burger, Chuck E. Cheese, Taco Bell. Right there. Lots of movies and TV shows have been filmed in this area. Miami Vice, CSI Miami, Burnout, Texas, and Bob Polish, one in Zurich was filmed in this area. Viendo a la derecha de todos ustedes, la marina de Miami Beach, un lugar que se ha utilizado para filmar muchas películas, muchas series de televisión. Esta es la marina donde podemos conseguir más de 200 yates anclados o estacionados en toda esta zona. La parte de atrás, la calle Collins, la calle Lincoln, la calle Alton, tienen hoteles, restaurantes, centros comerciales, bulevares, discotecas y también tienen la playa. ¿Han ido a Miami Beach? ¿Han vivido en Miami Beach? No? If you haven't been there, I recommend you to call Uber. We're gonna take you right there. Okay, this big boat, first one to your right hand side, is white. This boat belongs to Mickey Addison, not Mickey Mouse, that's different. Mickey Addison is the owner of the basketball team, the Miami Heat. This is one of his 3 private yachts. 1972, Mickey Addison's father, Ted Addison, founded the company, the Carnival Cruise Line. Mickey Addison happens to be the chairman. El yate blanco que vemos a la derecha pertenece a Mickey Addison, dueño del equipo de básquetbol de los Miami Heat. Este es uno de sus 3 yates privados. Su padre, Ted Addison, en el año 73 fundó la compañía de la Carnival, de la cual Mickey Addison es el vicepresidente. Vamos a agradecerles una vez más a las personas que están paradas en las escaleras, que ahí no se me pueden parar. Se pueden parar en la primera ventana que tienen aquí, en la primera ventana. Thank you, muchas gracias. Okay, my friends, Miami Beach to your right hand side. This is all Miami Beach, my friends. Get your cameras ready. Now,
We are going to see Star Island. It's going to be over to your left hand side. Ahora vamos a ver la isla de las estrellas, amigas, amigos, a la izquierda de todos ustedes. Star Island, over here to your left hand side. So get your cameras ready. We're going to go ahead and, I'm going to talk about those houses. We have 34 houses. We don't have the time to see those 34 houses, okay? But we're going to, see some of those houses. Who lives in that island? Who lives there? Entrepreneurs, business owners, politicians, architects, doctors, children, bartenders, tour narrators, and we are not allowed to stop in front of the house, okay? We have to keep a distance of about 200 feet from the house. So pay attention, it's going to be very interesting. If you are on this side of the boat, I'm going to ask you to please remain seated. If you stand up to take pictures, we're going to block the view of the people sitting over to your left hand side. If you're going to stand up, use the first window, this window to your right hand side, to your left hand side. La persona que quieran ver las casas, si están de este lado, vamos a agradecerle que se mantengan sentaditas porque si se paran le vamos a bloquear la vista a la persona que está del lado izquierdo. Now, if you're on this side, I'm going to ask you to please next house, flat roof, beige color. Apparently there was a house of Xuxa, famous TV host from Brazil. Do you remember her? That big boat. Honestly, I have no idea who lives right there. The house is new. On time. You try to keep your house. I'm gonna give you as a gift a bottle of Windex. La Casa Blanca le pertenece a los Estados Unidos en Bélgica durante la presidencia de Bill Clinton en los años 90. Next house, ladies and gentlemen, next house under construction belongs to our bartender. That never happened. La casa que tenemos a la izquierda, la casa roja, le pertenece a Naomi Campbell. Ella se enamoró de esa hermosa mujer. Next house, porque se casó 8 veces, tuvo 7 maridos, 200 novios. Impresionante. Next house under construction belongs to... Yo no estaba ahí anteriormente. El castillo estaba del lado derecho. Stuart Miller trajo una maquinaria. Specialist: Sylvester Stallone, Sharon Stone, Eddie Roberts, James Wood, and Rod Steiger. They use this house. La casa a la izquierda le pertenece a Marco Jacobelli. Se utilizaba la... You see the building... Be quiet, I'm talking. The building all the way back, my friend, that's his greenhouse. He loves exotic plants. And all the way back here, he has a botanical garden. All the way to the last palm tree is the botánico. No como el de la ciudad universitaria en Venezuela, sino Elisa and Gosling from Mexico. They have companies in Puerto Vallarta and the Riviera Maya. La casa del señor Gosling y de Elisa la tienen aquí a la izquierda. Lo utilizó el famoso cantante español Julio Iglesias. Julio Iglesias vivió en un lugar que se llama Indian Creek, que está aquí en el norte de la ciudad de Miami. Esa casa le pertenece a una doctora llamada Lourdes Angelis. Todo el patio de su casa en verano cuando él hacía sus fiestas para que sus amigos no pasaran. Construía casas. There's another house behind those palm trees. It's kind of impossible, kind of difficult to see the house, but the house belongs to a rapper. His name is Puff Daddy or Sean Combs or P. Diddy, Daddy Money, Peanut Butter Jelly. This guy has too many names, okay? La casa que está al fondo, Public Island, according to C. La autopista es MacArthur Causeway. Disfrutan el tráfico de Miami, entran a la isla, le preguntan al guardia que quieren entrevista. If you get to see some of my friends, just wave at them. I have a lot of friends around here. Bye-bye. Ex-girlfriend. I love you too. Yeah, I remember too every day. Era mi novio, me dejó porque no tengo un jacket. No, hay que por aquí metida. Es imposible. No es posible aquí metida. All right.
Hello. That's my attorney. Yeah. Don Johnson, Philip Michael Thomas, Edward James Olmos, and the famous German-born American actor Bruce Willis. Right there. La Casa Blanca que tenemos a la izquierda con el globo en el techo se le conoce como la Casa Miami Vice. Se utilizó en el año 83 para filmar el episodio Nuclear, The Man Who Brought to Miami the East Coast Railroad System. That is a public beach that was built by dragging sand from the bottom of the bay. Es el monumento. Es una playa pública que se construyó tragando arena del fondo de la bahía en el año 1920. El monumento es erigido a un señor que se llama Henry Flagler, famoso sistema de... Era un puente de madera, era el puente John Collins. This one right there. En la Argentina, es uno de los mejores arquitectos que ha dado la Argentina. También hizo el Time Marketplace. I'm going to show you now the nice and interesting thing for you. So you have an idea. If you have any children, I see a lot of children here. So it's very nice if you take them to the Miami Science Museum. It's a very nice place. You take your children. Have you been to there? How do you like it? Did you like it? That's very nice, huh? Miami Children Museum and the Miami Science Museum. The Children Museum over to your left hand side. You see that building with colors.